mga balita nga tututukan karon sa One Western Visayas. La Castellana LGU nagapangita na sang solusyon sa padayon niya pagdamo sang evacuees sa paglupok sang Mount Canlaon, Negros Occidental, ipaidalom sa state of calamity. Iloilo City DRRMO nakarecord sang unhealthy level nga kalidad sang hangin kasunod sang paglupok sang Mount Canlaon. 9 pesos per cubic meter nga water rate hike sang MPIW. Posible ipatuman sa pag-umpisa sang 2025 suno sa MIWD. IPPO ginatuna ang paghatag sang reward money sa makabulig nga madakpan ang driver sang sports car nga nagbunggo sa mag-asawa sa Pavia. Ag Ancestral House sa Haro ginhimo nga isa ka museum agon ipakita ang manggaranon nga maragtas kag pagtuo sang mga Ilonggo. Bantayan karon sa One Western Visayas alas 5:10 sa hapon.